히말라야 북부의 한 도로. 비밀리에 인도 최고의 무기를 호송하는 한 부대가 있습니다. 그리고 무기를 노리는 검은 세력들. 호위 병력들은 무기를 지키기 위해 최선을 다하였고, 하지만 탱크의 헬기까지 적들의 공격은 그들보다 한 수 위였죠. 결국 호송품을 빼앗기게 된 병사들. 그 시각 비밀 정보를 입수한 정보원을 만나는 인도군의 대위 미샤. तुम जानते हो हमारा ऐसे पब्लिकली मिलना कितना डेंजरस है। इंडिया की हिस्ट्री में आज तक इससे बड़ा कुछ नहीं हुआ। 그녀의 정보원인 창은 적들에 대해 뭔가 알고 있는 듯 보입니다. What does he want? हिंदुस्तानी फोर्सेस को तख्ता पलटना चाहता है। कौन है तू? प्रलय। एक नया दुश्मन अक्सर एक पुराना दोस्त होता है। It's time. 그때 정보를 전달하던 창이 누군가에 의해 암살을 당하게 되고, 하지만 가면을 쓴 암살범은 스스로 상처를 치유하였죠. 곧바로 작전 회의에 들어가는 인도의 수뇌부. सही और गलत कौन डिसाइड करता है? जिसके पास ताकत होती है, ताकत मेरे पास है। 인도 최고의 무기를 손에 넣은 악당들은 수뇌부를 위협하기 시작하였고, हिंदुस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। Come on guys, you need to act now. 3 days is what you've got. पल में प्रलय होगी। 수뇌부는 이대로 당하고만 있을 수 없는 노릇입니다. इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को पैरालाइज कर दिया। उस पैकेज में क्या है जानते हो ना? 72 घंटे के अंदर आई वांट दिस मैन। I've been tracking the package. वो हिंदुस्तान से यूके तक चला गया विदाउट अ सिंगल ग्लिच। उसका घाव अपने आप भर गया। इट वाज एब्सर्ड। ये इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं जानी चाहिए, पर इस मिशन के लिए करेगा नहीं, करेंगे। 2 of the best officers I've ever seen. 그리하여 인도군의 수장인 아자드 대령은 인도 최고의 위기 상황에 대응하기 위해 2명의 장교를 선발하게 됩니다. (8년) 전 납치당한 대사관의 가족들을 구출하기 위해 아프가니스탄에 파병된 프레디와 로키. 비밀리에 이루어진 구출 작전의 두 사람은 적들의 아지트에 침입하였죠. Come on guys, come on. 손쉽게 인질들이 있는 곳에 도착하게 된 두 사람. 하지만 두 사람의 화끈함이 오히려 화가 되는데, 졸지에 도관에 든 생쥐가 되어버린 두 사람. 그때 그렇게 두 사람은 포로들을 구출하고 임무를 완수합니다. कैप्टन मिशा जहर को जहर काटता है। 지령을 받은 미샤 대위는 비밀 작전을 위해 두 사람을 찾아 나섰죠. कैप्टन रॉकी, तभी तुम्हारे पास आई हूँ। आई एम हियर क्योंकि देश को तुम दोनों की जरूरत है। 성격이 쿨한 로키는 임무를 흔쾌히 수락하였고, 하지만 프레디를 설득하기는 쉽지 않았죠. कैप्टन मीशा, फ्रेडी, ये पैकेज हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी। पैकेज के ट्रैकर को हमने यूके तक ट्रेस कर दिया है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि पर बढ़िया, अपना गुस्सा बुढ़ाओ से, देश से नहीं। We are not soldiers anymore. और थोड़ा रैशनली सोचो।
사실 두 사람은 지난 작전을 성공하고도 국가에게 버림받은 퇴역한 군인들이었죠. मैं जरा अकेले दुश्मनों का तेल निकालता हूँ. 자존심이 허락하지 않았던 프레디는 결국 제안을 거절합니다. 그리하여 나홀로 비밀 작전에 투입하게 된 로키. हाईकमान नहीं जानता कि हम इस मिशन को कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं. Sir, Welcome, Azad sir. 그 시각 대령은 가면을 쓴 테러범과 대면하는데 ये ट्रैकर की करंट लोकेशन है और रॉयल फैमिली के लिए एक सीक्रेट वॉल्ट. 한편 작전을 위해 로키를 비밀 기지로 안내하는 미샤. हमारी फोर्सेस की सीक्रेट फैसिलिटी फॉर यूके ऑपरेशन. ओह ये खतरनाक है क्या ये? Military grade drone with a maximum takeoff weight of 100 G.I. Joe, so please stop touching. Don't touch. 그리고 비밀 작전을 함께 수행하게 될 천재 과학자 팜. Inside outside total 560 meter नीचे वो टनल्स है जिसमें वॉल्ट है जहां हमारा पैकेज है. 적들이 탈취한 호송품은 워털루역의 지하 비밀 금고에 보관되어 있었죠. वॉल्ट तुम नहीं, मैं खोलूंगी. 그렇게 비밀 침투 작전에 돌입하는 세 사람. Oh, okay, I've reached. Oh, here. 세 사람은 순조롭게 비밀 통로에 진입합니다. 그런데 그때 상처를 치유했던 복면의 암살범. 하지만 치명상에도 다시 일어서는 암살범. 결국 두 사람은 금고에 가보지도 못하고 붙잡히게 됩니다. 그때 두 사람을 구출하기 위해 멋지게 등장하는 프레디. Damn. Where's the vault? Let's go. 프레디의 도움으로 금고 앞에 도착한 일행들. 하지만 막강한 전력의 암살범이 그들의 앞을 막습니다. 그 사이 팜은 금고의 문을 담당하였고 미샤까지 합세한 아군들은 죽지 않는 암살범을 따돌리기로 결정합니다. 그리고 드디어 호송품을 발견하는데 पैकेज का है. She is the package. जाता है करण कवच पे कब्जा करने के लिए. 인도군이 호송하던 무기는 바로 프리아였죠. करण कवच. 카란 카바치는 인도를 보호할 최고의 미사일 방어 체계였고 This is the most advanced technology. इसीलिए हमें कर्ण कवच के कोड्स किसी ऐसी जगह स्टोर करने हो. 카바치를 개발한 프리아가 자신의 몸속에 기술력을 심어놨던 것이었죠. मतलब तुम एक ह्यूमन हार्ड ड्राइव की तरह हो. डॉक्टर प्रिया का ब्रेन हैक करना होता तो कब का कर चुका होता. तुझे और मुझे यहाँ बुलाया गया है 하지만 이 모든 걸 예상했던 적들. because it's a trap. Let's play. 프리아를 미끼로 삼았던 적들은 프레디와 로키까지 붙잡게 됩니다. 그리고 드디어 밝혀지는 가면 속 악당의 정체. पहचाना? कबीर. Would you like to meet the best? 그리고 죽지 않던 불사신들의 정체까지. 그들은 바로 프레디와 로키의 복제인간이었죠. Don't look so worried. हिंदुस्तान की नई किस्मत लिखेंगे. 대체 이들에게 무슨 사연이 있었을까요? 7년 전 두 사람의 친구이자 인도군의 무기 개발을 담당했던 카비르. कबीर का ड्रीम प्रोजेक्ट. This really wouldn't have been possible without you. If everything goes well, change the future of Indian defense.
Good evening, ladies and gentlemen. It's the beginning of a new chapter. I proudly present to you Soldier X. 그가 개발한 솔저 X는 기존 군인들을 대체할 최신식 기술력으로 최강의 능력을 가진 군인들의 복제인간이었죠. हिंदुस्तान अपना एक भी सिपाही नहीं खोएगा, जिसमें हर सोल्जर इन दोनों के जैसा हो। हिंदुस्तान पे हमला करने की सोचेगा भी नहीं। 하지만 최강의 능력을 갖춘 그의 부대는 수뇌부의 정신과는 맞지 않았죠. एक ओवरराइड कमांड जो आप कहोगे। फायर! सोल्जर एक्स, हम अपने ब्रेन कंट्रोल। 인간성은 1도 없는 최신식 살상무기. 하지만 수뇌부는 카비르에게 개발 중지 명령을 내리게 됩니다. तुम अपना ये प्रोग्राम सोल्जर एक्स जो जंग के मैदान में मरते हुए दुश्मन को भी पानी पिला, उन्हें ब्रेन वॉश करके उन्हें फिदा ही नहीं बना सकते। Shut it down. 하지만 영구의 인생을 바친 카비르는 그 결정을 받아들일 수 없었죠. को मेरी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। अब रिएक्शन देख लो। 결국 실험을 포기할 수 없었던 카비르는 आज हाई कमान कहते हैं सोल्जर एक्स शुड बी सरेंडर। नो सर, मैं ये प्रोग्राम इनके दुश्मन देशों को दूंगा। Are you with me? There's a war coming, Priya. सर अगर उसने ये प्रोग्राम दुश्मन देश के हाथों बेच दिया, Stop him. यस सर। Seal the facility. Shoot to kill. 비밀리에 마지막 남은 실험을 진행합니다. Checking host vitals. 그리고 그때 친구를 제압하기 위해 실험실에 쳐들어온 두 사람. 프리아도 가세하였죠. Sir, they're here. Evacuate now! Not now! 그렇게 두 사람은 카비르와 마주하게 되는데 just surrender yourself, Kabir. Now just imagine, अगर तुम्हारा टैलेंट और मेरा दिमाग एक हो जाए, क्या देती है ये देशभक्ति तुम्हें? और रिटायरमेंट के बाद पेंशन? We can make billions. जिसके पास वही खुदा होता है. 하지만 카비르는 결국 최후를 맞이하였죠. But they went against orders and killed him. I have no regrets. Of severe contempt of the forces जिसकी सर्विस से बर्खास्त करती है। पर जिंदगियां चार बर्बाद हुई। 그 사건으로 결국 프레디와 로키 또한 군인에서 면직됩니다. 그리고 7년 만에 다시 살아 돌아온 카비르. मैं तुम दोनों को मारूंगा नहीं। प्रिया, मुझे सबसे बड़ा धोखा तो तुमने दिया। एक नया दुश्मन अक्सर एक पुराना दोस्त होता है। मैं जिंदा कैसे हूं? वो मैं नहीं था, एवा क्रीश। 사실 그날 목숨을 잃은 건 카비르가 아닌 복제품이었고 그날 이후 카비르는 두 사람의 DNA를 이용해 비밀 연구를 시작하였죠. क्लोन्स तैयार किए। इस रियूनियन का ऑर्गेनाइजर कोई और है। घर में तुरंत समझ गया था कि इस नकाब के पीछे कौन है। हिंदुस्तान के लिए करण कवच की अहमियत तुम दोनों जानते। प्रिया के बदले तुम दोनों चेकमेट करके तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। तो जैसों का क्या हाल करती है। 그때 गुरु ही बदल लेते हैं। 완벽한 복제 기술로 최강의 부대를 만들어낸 카비르. तख्ता पलटने के लिए prove it that you're heroes. 그는 최강의 복제 부대로 자신을 배신한 인도를 없애버릴 계획이었죠. 하지만 카비르의 계획을 그냥 보고만 있을 수 없었던 두 사람. दिमाग से शैतान है हम। 그리고 때마침 달려와준 팜과 그녀의 드론. Are you guys okay? 그렇게 탈출에 성공한 일행들은 카비르를 잡고 인도를 지키기 위한 본격적인 작전 회의에 돌입합니다. वो सबसे पहले करण कवच को डीएक्टिवेट करेगा
पाकिस्तान और चाइना पर एक साथ अटैक लॉन्च करेगा और पूरी दुनिया के आगे हिंदुस्तान घुटने पे आ जाएगा। 한편 카란카바치의 통제를 담당하고 있던 수뇌부의 벨리 기지. 예상대로 카비르는 카바치를 무력화하기 위해 그곳을 장악하였죠. करंट कवच का मेन कंट्रोल रूम है खत्म तो हम ही करेंगे। 그리하여 최후의 결전을 준비하는 일행들. 인도의 미래가 바로 네 사람에게 달려 있었죠. तुम इन दोनों चिप्स को उन दोनों के सर्वाइकल में इंसर्ट करोगे और मैं उनका सिस्टम Approaching now. Belt up. 카비르가 장악한 벨리 기지로 침투하는 일행들. 하지만 그들을 태운 헬기가 그만 불시착하게 되고 It's over. Not yet, sir. 두 사람은 아랑곳하지 않고 적들을 제압해 나갑니다. Follow me. 그 시각 프리아의 신경을 연결하여 카바치의 암호를 해킹하는 카비르. 두 사람이 싸우는 동안 그는 카바치의 암호를 바꿔버렸죠. कबीर has the codes. कबीर ने पासवर्ड चेंज अब करण कवच का कंट्रोल मेरे पास है। 그리고 두 영웅의 앞을 가로막는 그들의 복제인간. 카바치가 무력화되기까지 남은 시간은 앞으로 15분. 하지만 복제인간의 전투력은 상상 그 이상이었죠. चिप डाली तूने? यार he's better than me मैं नहीं मार सकता उसे हमारा डीएनए है इसको तेरा स्टाइल पता है। You're a genius man 서로의 움직임에 대해 너무나도 잘 알고 있었던 두 사람은 파미준 해킹칩을 복제인간의 목에 심는 데 성공합니다. चाइना और पाकिस्तान 그리고 마침내 복제인간을 제압하는 데 성공하였죠. समझ लो उन दोनों के अंदर एक छोटा सा सूरज है बेसिकली द सेल्फ हीलिंग वो मरेंगे नहीं इनके सूरज को ग्रैंड कैसे लगेगा? यहाँ कोई पावर ग्रिड है 몸속의 칩을 해킹하여 복제인간의 힘의 원천을 알게 된 팜. 두 사람은 그들을 완전히 제압해버릴 방법을 찾아냅니다. Let's do this 마침내 두 영웅은 복제인간들을 파괴하는 데 성공하였죠. 이제 남은 건 단 한 사람. सब खत्म हो जाएगा। 하지만 미사일은 결국 발사돼 버리고 두 사람은 카비르와의 결전을 준비합니다. 막강한 실력의 카비르. 하지만 अब तुम्हारी भारत माँ Do you know why? The best. कहीं नहीं बोलना चाहिए था। हर हिंदुस्तानी सिपाही भारत माँ का बेटा है। वो हमारे टैलेंट से बड़ा है 두 영웅의 힘의 원천이었던 자존심을 건드린 카비르는 결국 पासवर्ड क्या होता है सोल्जर एकलव्य मेरा क्लोन ही नहीं था The password. 그리하여 딱 한 번 남은 기회에 암호를 입력하게 되고 Yes, Kavach is restoring. 마침내 그들은 카바치를 복구하고 미사일을 방어하는 데 성공합니다. 모든 사건이 마무리되고 जब तक ये दुनिया कायम है ये अंधेरे और रोशनी की जंग वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होगा 다시 깨어나는 카비르를 뒤로 영화는 끝이 납니다. 평화롭던 인도의 한 군사지역.
이곳에 임무를 마치고 부대로 복귀하는 특전사 군인들이 있습니다. 그리고 환상의 콤비를 자랑하는 두 사람. राठौड़ 바로 주인공 암리 라토드와 그의 파트너 비레시였죠. साले मुझे सुबह तक मत उठाइयो। 하지만 그때 तुलगा trying to get in touch. 암릿이 훈련을 간 사이 연인으로부터 수통의 메시지가 전달되어 있었고 पापा ने हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दिया किसी और के कल। मैं आ रहा हूँ नाची। 다음날 연인의 약혼식으로 향하는 암릿. तुम क्यों कर रही हो ये एंगेजमेंट? करने दो इनको हमारा सगाई जिससे भी करना है। शादी तो हम सिर्फ अमृत से करेंगे। 그렇게 암릿의 연인 툴리카의 원치 않는 약혼식이 거행되었죠. 그리고 그녀 앞에 등장한 암릿. So dead. वॉशरूम में 5 मिनट। और ये सब के सब ना हम पर तान देंगे। Aren't you dying to be with me? हमको तो तुम्हारे साथ जीना है कैप्टन राठौड़। 서로의 사랑을 확인한 암릿은 그냥 숙소로 돌아옵니다. कल अपने डैड के डर से शादी नहीं करेगी तब क्या करेगा? Our love is much more powerful than our dad. 다음날 델리에서 만나기로 한 두 사람. 한편 델리로 향하는 기차에 탑승하는 수상한 남성. 그들은 무언가 신호를 주고받으며 단체로 기차에 오릅니다. हेलो पानी 30 मिनट है तुम्हारे पास। 무언가 지시를 받는 파니. 그는 곧바로 툴리카와 마주합니다. नंबर बताओ। बोगी नंबर A1 그리고 툴리카 몰래 깜짝 이벤트를 준비한 암릿. अमृत हम दिल्ली में मिलने वाले थे। Will you please marry me? जल्दी से हाँ बोल दो यार। Yes. 스윗남 암릿의 깜짝 이벤트에 그녀는 그의 청혼을 받아들였죠. स्टूडेंट हैं हम पढ़े हैं भैया कानपुर बेटे का भी वहीं पे हुआ है कानपुर यूनिवर्सिटी में 잠시 후 화장실로 향하는 그녀의 동생 아아나. सब सारा प्रबंध सब व्यवस्था करा देंगे 하지만 가까운 화장실은 갈 수 없었고 वो भी अब बैठिए हम उधर जा रहे हैं। 할 수 없이 반대편으로 향하는 아아나. 그때 수상한 무리들이 갑자기 움직이기 시작합니다. अभिषेक का है उठने लग गए मुगल समय तो अभी 2 घंटा बाकी है 그때 통신망까지 차단해버리는 악당들. हेलो 그들은 승객들의 소지품을 강탈하는 전문 강도단이었죠. 그리고 툴리카와 다시 한번 마주치는 파니. क्या हो गया अरे हम पहचानते हैं दूसरे को हम थैंक्स भी बोले थे आपको हुई ना जान पहचान 그들은 무자비하게 사람들의 소지품을 갈취합니다. एक्सक्यूज मी अंकल पीछे जानते नहीं हो हम कौन है? बलदेव सिंह ठाकुर शांति ट्रांसपोर्ट वाले। जैकपॉट तो जैकपॉट लग ही गया तो लूट यहीं समाप्त 그리고 ठीक नहीं कर रहे हो। घड़ी निकाल मोबाइल पास 기회를 엿보는 두 사람. 현역 특전사 대위 두 사람의 반격이 시작됩니다. चुपचाप निकल जाओ उधर से। You okay? 그렇게 순식간에 상황을 정리해버린 두 사람. चल काट दिए वो लोग हाँ ना वो बाथरूम गई थी। हम देखते हैं वहाँ जाकर। 그리고 화장실에 간 아아나를 참는 암릿. 하지만 목숨을 잃은 아버지를 보고 분노하기 시작하는 라비. 사실 이들은 모두 친인척 관계였죠. 복수를 다짐한 라비가 두 사람에게 향하는데 그때 अलग को सुहाग कर देंगे बता रहे हैं बच्चे को छोड़ दो। 그리고 그때 그만 총에 맞아버린 비레쉬. 그리고 파니는 부상당한 비레쉬를 인질로 끌고 가버렸죠. 암리 또한 라비를 인질로 잡아둡니다. 1 मिनट के लिए भी तुझे नीचे लटकाया ना तो बिना पैरों के ऊपर आएगा। कितने लोग हैं तेरे साथ? A3 टोटल 36 लोग हैं ट्रेन में। वो उस तरफ तो नहीं गई। 그렇게 서로 인지를 확보한 암릿과 파니.
파니는 이 사실을 아버지이자 보스인 베니에게 알립니다. 그리고 브레이크를 작동시켜 중간에 합류하는 베니. 목숨을 잃은 악당이 바로 베니의 처남이었죠. जीजा जी किसने किया अभी नहीं है उठा के ले गया उसको लेकिन ठाकुर के कारण मिलाए हैं ये किसका संयोगी भी था 한편 툴리카의 안전이 걱정인 암리. हमारे लिए डर लग रहा है It's not safe तुलिका तो ये सोचो कि कल से हम तुम्हारी वाइफ हो जाएंगे 그녀는 동생을 꼭 구해달라고 말합니다. प्लीज आहाना को ढूंढ के ले आना जान है वो हमारी I promise 툴리카와 약속한 암릿은 혼자 악당들에게 향하였고, 그때 숨어있던 악당들. 하지만 그때 엄청난 괴력의 소유자 시띠의 등장으로 그만 붙잡혀버린 암릿. 베니 앞으로 끌려오는데 그때 정신을 차린 비레쉬. 암릿은 기회를 놓치지 않습니다. 한편 라비를 구하기 위해 열차 지붕으로 건너온 파니. यार आप गलत एंगल से पकड़ी है हाथ एकदम लूज और कलाई 그때 딸에게 열쇠를 건네는 발데오. 발데오가 시간을 끄는 사이 툴리카는 반대편으로 도망칩니다. 하지만 क्या है क्या आपको बचा पाएंगे हम आपको कह रहे हैं 그때 그만 칼에 찔려버린 툴리카. 그녀는 결국 사랑하는 연인을 잃은 채 악당들에게 끌려가는 암릿. 5 मिनट में उतरना समेटिए सब लेके आइए पापा को Happy 4th anniversary. 그녀의 죽음의 암릿은 그만 이성을 잃게 되었죠. 결국 분노해버린 암릿. 더 이상 그에게 자비란 없습니다.
और बैग लेकर आओ जल्दी, मैं निकलना है। गंजा विस्फोटक प्यार है भाजी का। सब कर दिया मतलब? काहे मारे उस लड़के को? तुम चाकू बांध नहीं दिया, मैं खून भी निकाल दिया हमारा, तो मार दिए। किसकी बेटी को मारे हो जानते हो तुम? वो बलदेव सिंह ठाकुर में छोड़ देगा। 베니는 결국 특단의 조치를 내립니다. लेकिन को मारना है। देव सिंह ठाकुर को कोई हाथ नहीं लगाया। अरे कितने कांड कराओगे तुम? 하지만 파니는 발데오를 이용해 그의 재산을 모두 가로챌 계획이었죠. 한편 툴리카의 사망 소식이 가족들에게 전달되고 आना बोली आना क्या हुआ है आना को? हाँ तुलिका आपके साथ थी। तुलिका कहाँ है? मार डाले तुलिका को। मार दिया मतलब? प्लीज आना को ढूंढ के ले आना, जान है वो हमारी। मैं आना को वापस लेकर आऊंगा, आई प्रॉमिस। 암릿은 그녀와의 약속을 지키기 위해 아하나를 구하기로 다짐합니다. क्या कर रहा है? I need to go. प्रॉमिस किया तुली को मैंने। 그리하여 본격적인 복수를 준비하는 암릿. 그는 악당들의 시체를 묶어 그들을 도발하였죠. 그리고 매달려 있는 시체를 발견한 악당들. 그 사이 암릿은 열차의 지붕을 이용하여 악당들에게 향합니다. 그리고 암릿의 본격적인 복수가 시작되었죠. अब तुम कोई और कलाकारी नहीं करोगे, क्या नाश करोगे तुम सबका। हमारे सारे उसूलों को बलि चढ़ा दियो तुम। डकैत हैं हम। उसूलों की बलियां चढ़ा रहे हैं बस। किसी बच्ची को देखा आप लोगों ने? थी तो डाकू दूसरी बोगी में लेके चले गए। बोगी खाली कीजिए, उठिए। हाँ, आगे चलिए। नीचे बैठ। 그리고 그를 돕겠다는 승객들. बेटा हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। देखिए, टू रिस्की। कोई बात नहीं बेटा। हम भी चलेंगे आपके साथ। हम बहुत उपयोगी हो सकते हैं। 그 시각 발데오는 불길을 이용하여 위험을 알릴 생각이었죠. आग हमारी ट्रेन में। ये ताला कौन लगाया यहाँ पे? अरे पुलिस आ गई। अरे पुलिस आ गई। बंद करके भाग गए साले। स्टेशन आ रहा है काका। 쟁기좋아. 아직 상황을 알지 못하는 베니는 일단 아들과 일부 무리를 탈출시킵니다. चल उधर। डर गए ना? 하지만 पुलिस ने अगले स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया। सालों को फेंक देते हैं। 그리고 또다시 맞붙게 된 두 사람. 그때 승객들의 도움으로 암릿은 목숨을 구할 수 있었죠. देखो दिखा रहे क्या? काका। 그리고 함정을 준비한 암릿. हनी भैया के साथ ही उतर जाना चाहिए।
काका उतर जाता है। हाँ काका, बात मानिए ना। काका उतरते हैं काका। 사기가 떨어져 버린 악당들을 대신해 베니가 먼저 앞장섭니다. 마침내 다시 만나게 된 두 부녀. 하지만 I'm back. पापा की दूसरी परी। 그리고 रुको सब। अगली बोगी में गोली चली है, इसकी जिंदगी का कुछ तो उपयोग हो। 하지만 다시 붙잡힌 암릿. नन्ना मुन्ना राही हूँ। 그리고 비레 씨는 결국 파니에이의 목숨을 잃게 됩니다. 그렇게 또 한 명의 친구를 잃게 된 암릿. फौजी सुबह नहीं तुम अंदर नहीं छोड़ सकते। 그는 결국 흑화하였죠. 이제 남은 사람은 단 한 사람. हम 4 को मारे थे तुम्हारे, तुम 40 को मार दिए हमारे खानदान के। 하지만 상대하기 쉽지만은 않았던 파니. फौजी ऐसे ही सेम टू सेम मारा था सोल्जरनी को। 파니는 결국 플리카의 복수를 완성한 암릿. 모든 사건이 마무리되고 툴리카의 환영과 함께 마음이 평온해지는 암릿을 뒤로 영화는 끝이 납니다. 당신